pinapasa namin yung motor. Mahalin mo ang Pilipinas. Sino na? Ito yung tinatawag na human machine. Human machine. Yeah. Yan na? Pwede. Pero agkay ka. Ginaba mo ka. Oo. Yan, yan. Wait lang kasi naulit. Naulit daw, naulit. Tagalog, boss. Nausab. Wait karo. Stay put. Ah, skinny. Ah, Yan guys, oh. Yun yung, pinalig ko. yun yung pinaka-master namin dito. Baba mo na yan, Wait karo. Pero, Yan. alas. Yan. Yan, master namin, oh. Mga mas nila Alibaba. Yan, number 1 Alibaba. Yan, mga yan, tawag mo na ka. Why too much early, ha? It's back. Wait karo guys.